बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, कल 8 फरवरी है। 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख़ में इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल बनने जा रहा है कि कल इलेक्शन है। इलेक्शन तो माजी में भी काफ़ी बार हुए हैं, 11 बार इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन ये जो 12वां इलेक्शन है ये ख़ास हालात, ख़ास वाक़यात के तनाज़र में ये होने जा रहा है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। आज भी कोयटा में जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं जिसमें कीमती जानें वो ज़ाया हुई है, तो ये अफसोसनाक वाक़यात अगर रोकने हैं तो सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। यही वजह है कि मुल्क भर में इन इंतखाबात को लेकर 6 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। जहाँ तक चकवाल और तलागंग का ताल्लुक है तो यहाँ पर 4 सूबाई और 2 कौमी के हलके मौजूद है, यानी हलका NA 58 और 59। तो इन हलकों को लेकर तकरीबन 4000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जा रहे हैं, जिसमें 600 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। इसी तरह जो दीगर और ख़ुसूसी इंतज़ामात हैं वो भी इन इलेक्शन को लेकर किए जा रहे हैं। आज इंतखाबात की तरसील के हवाले से, इंतखाबी सामान की तरसील के हवाले से आज सुबह से ये काम हो रहा है, लेकिन इस मौके पर देखा गया कि जो नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए वो नज़र नहीं आया। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको दुरुस्त किया जा सकता था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसमें अक्सरियत हमारे असातिज़ा इकराम की है, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम की है, लेकिन जिस तरह वहाँ उनको डील किया गया, पहले तो कुर्सियाँ ही मौजूद नहीं थी, घंटों वो खड़े रहे। फिर एक सहाफ़ी की निशानदेही पर कुर्सियाँ मंगवाई गई, चले खुदा खुदा करके कम से कम ख़वातीन को बैठने की तो जगह मिल गई। उसके बाद का प्रोसेस भी इतना आसान नहीं था, सामान हासिल करने तक और रकूम की अदायगी तक बहुत ही तकलीफ़ देह सूरत हाल रही। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को वो समझने की ज़रूरत है, इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हर बार ऐसा होता आ रहा है तो इसमें ज़रूर बेहतरी लानी चाहिए। उसके बाद जो इंतखाबी सामान की तरसील है, यानी पोलिंग स्टेशन तक, उसमें भी दूर दराज इलाकों के लिए तो गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया, लेकिन नज़दीकी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अमले को बस उनके वो कहते हैं कि अल्लाह के आसरे पर ही छोड़ दिया गया। अब चले मर्द हजरात तो जैसे तैसे कुछ ना कुछ इंतज़ामात कर लेते हैं, ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किलात है, तो इसको भी ज़रा मुनज़्ज़म कर दिया जाता तो सूरत हाल वो बेहतर हो जाती। बहरहाल इस सारे अमल का जायज़ा लेने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए मकामी इंतज़ामिया तो मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल-ऐन मलिक, DPO चकवाल भी ये सारे प्रोसेस को देखते रहे, लेकिन जो रीजन है वहाँ से भी ऑफिसर्स ने आना था। तो इस दौरान हमने देखा कि कमिश्नर साहब भी वो सारे अमल का जायज़ा लेने आए, साथ उनके RPO भी थे, यानी बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग भी हो रही है और ज़िली इंतज़ामिया भी इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रही है। जहाँ तक कल के इलेक्शन का ताल्लुक है तो 12 लाख से ज़ायद वोटर वो कल इन 2 नशिस्तों पर और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन से तकरीबन 2.25 लाख वोट ज़्यादा है। अब ये नया जो वोट ऐड हुआ है इससे मुख्तलिफ पार्टीज़ को बड़ी तवक्कुआत है, यानी 2.25 लाख नौजवान वोटर वो अगर किसी एक पार्टी की तरफ चला गया या उसका 70-80% भी एक पार्टी को मिल गया तो फिर काया पलट कर रह जाएगी, काया पलट सकती है। लेकिन इस देखना पड़ेगा कि कल टर्न आउट रहता कितना है और ये जो नया वोटर है ये सैर सपाटे को तरजीह देता है या वाकई अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करता है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का ताल्लुक है तो गुज़श्ता रोज़ जो क्रैकडाउन किया गया उसके बाद कई रहनुमा अभी तक ज़ेरे ज़मीन है, उन्होंने अपने ठिकाने बदले हुए हैं और रोज़ाना अपने ठिकाने बदल भी रहे हैं। उनको ख़दशात हैं कि इंतखाबात से पहले पहले उनको उठा लिया जाएगा। ये ख़दशात बहरहाल मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन अब कल इलेक्शन है, अगर इलेक्शन में उन्होंने कुछ मुतहर्रिक किरदार अदा करना है तो बहरहाल उनको सामने आना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त ये जमात दबाव का शिकार
ضرور ہے، جہاں ایک ووٹر ان کی حمایت میں موجود ہے وہیں جو ان کے رہنما ہیں وہ زیر زمین ہے، اور اگر وہ باہر کل نہیں نکلتے تو اس کا لامحالہ نقصان پارٹی کو وہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح کی صورتحال جو جس تناظر میں، جن حالات میں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ بڑے خاص حالات ہیں، تو یہ خاص حالات میڈیا کو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ 2018، 2013، 2009 کے الیکشن میں بالکل صورتحال مختلف تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2009 میں کوئی خاص اجازت نامے نہیں تھے، کوئی خاص پاسز بھی نہیں تھے، کیمرہ ٹیمیں وہ اندر تک چلی جایا کرتی تھی، یعنی پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کر پریزائڈنگ افسران سے بات ہو جاتی تھی، پھر وہاں جو پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے تھے ان سے بات ہوتی، تو بڑا کھلا ڈلا وہ الیکشن ہوتا تھا۔ اسی طرح 13 کے انتخابات میں بھی یہی صورتحال برقرار رہی، لیکن 2018 میں کچھ ماحول بدلا، کچھ سیکیورٹی جو اقدامات ہیں وہ زیادہ ہوئے، لیکن 2024 کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ سیکیورٹی پاسز کو لے کر ہی اس وقت اتنی گمبھیر صورتحال ہے کہ میڈیا نمائندگان حیران ہیں کہ وہ کہاں سے اور کیسے فوٹیجز حاصل کریں گے۔ ضلع چکوال میں جہاں درجنوں ورکنگ جرنلسٹ موجود ہیں، مختلف چینلز کے ساتھ بڑا نمایاں کام کر رہے ہیں، لیکن اس بار بتایا جاتا ہے کہ قراردادی ہوئی ہے یا ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ان کو پاسز جاری کیے گئے ہیں۔ محض کچھ 7-8 لوگوں کو یہ پاسز ملے ہیں، لیکن یہ چکوال کی حد تک نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہی ہمیں یہ خاص رویہ وہ ہمیں آیا ہے۔ جو ہمارا قریبی ضلع ہے یعنی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی، وہاں سے اطلاع یہ آ رہی ہے کہ محض 37 صحافیوں کو یہ اجازت نامے جاری کیے گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بڑی سخت سیکیورٹی ہوئی ہے، مختلف جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے NOC جاری کیا، اجازت نامہ دیا، تو اس کے بعد یہ کارڈ جاری ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ بھی کہا جائے، الیکشن کے حوالے سے جو ایک کوریج ہے اس کی جو اجازت ہے وہ تمام صحافیوں کو ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا ادارہ پوچھ لیں، اس کی طرف سے اجازت نامہ آ جائے، ایک لیٹر آ جائے، اس کے پاس اگر کارڈ موجود ہے، یہ ساری چیزیں آپ ضرور پوچھیں۔ لیکن اگر کوائف مکمل ہیں اور پھر کارڈ جاری نہیں ہوئے تو اس کو آپ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ صحافتی جو صحافت ہے یا جو اس کا کردار ہے ایک صحافی کا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ کل کے الیکشن کے حوالے سے سارے پاکستانیوں کو بجا طور پر یہ امید ہے کہ یہ ایک اچھا اور پرامن ماحول میں ہوگا۔ خاص طور پر جو دہشت گردی کے خدشات موجود ہیں تو ہم دعا گو ہیں، سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، سب کے لیے دعا گو ہیں کہ جو بھی دہشت گردوں کے عزائم ہیں اللہ پاک ان کو ناکام بنائے، اور یہ جو اہم مرحلہ ہے الیکشن کو لے کر، یہ اللہ کرے کہ کامیابی کے ساتھ اس میں تمام لوگ سرخرو ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کے راستے پر گامزن کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔